Tang yang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate muna dohot aka pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Damang dainang remaja nang naposobulung na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata ujahan di parminggota sadarion di minggu estomihi. Imana tarsurat di buku ni si Musa di 2 Musa bidu 24. Mamuk kamesian ayat 20 sia mengujungi di ayat 25. Ujaha ma di tonga-tongata songonon ma di dok hatana di sini. Jadi dinatuati si Musa siad dolok Sinai huhut patiup-tiup na duale panidangio di bagasa tanganna dinatuati ibana siad doloki. Alai dang diboto si Musa naung marsinodang sisik ni buhinai. Ala naung makatai ibana dohot Jahuba. Jadi dibereng si Aaron dohot sudi halak Israelima si Musa. Hape idama nunga marsinodang sisik ni buhina. Gabi mabiar nasida ro jumonok tu ibana. Jadi dijauh si Musa ma nasida. Gabi mulak nasida tu ibana. Si Aaron dohot sudi iduk ni luhutani. Laos makatai ma si Musa dohot nasida. Jadi dung songoni Roma jumonok sudi halak Israel. Gabe di patol khas si Musa matu nasida sudi hata na pinabuan ni Jahuba tu ibana di dolok Sinai. Jadi dung tol khas hatai di hatakon si Musa tu nasida di bahem masada pakukupi tubuhina. Alai molo masuk muset si Musa tuadupan di Jahuba naing makatai dohot ibana di pasisi mapakukupi i pai maruar ibana muse. Jadi dung ruar ibana di hatahom matu halak Israel hata nati nonahon tu ibana. Jadi di ida halak Israel mabuhi ni si Musa. Ola marsinodang sisik ni buhi ni si Musa. Gabe di pasuang si Musa ma pakukupi itu buhina. Pai mamasuk ibana muse makatai dohot Jahuba. Ido anggo sahat ni ayati. Macai menarik do turpukon ala adong sada pertanyaan na macai belga na mungkin mendasar di bagasan pikiran dohot rohani nama jaha turpukon. Dia mai buasa songoni lilingna si Musa makatai pajupang dohot debata di dolok Sinai. Ahado nama bentuk guguna pola sahat tu 40 hari ibana didoloki. Akadongan mangihuton saritoni dongan naung hea tu Jerusalem. Jadi holam majahan nasi nuraton nasida dohami. Ibasa diri dak kiare pesa Jerusalem. Samolo salah non nasi nuraton naun banasida mata salah horuban. Ninna tarhira 2225 meter matiboni dolok Sinayon. Tabayak koma 2225 meter.
Songoni matibona jala didok rahis dodalan naing tudoloki. Ido ubain di saritoni ibane didok molo naing manai kita tudolok sinai ikut jolo jumolo do naik onta. Ikon marsihudul do di atas ni onta dan di atas ni halode inainate. Ala dirajumi hira onta oma nabui mardalan laho manakohi dalan narahisi. Ninna dung majonokon dolok sinai inganan perjupangan ni si Musa dohok debata tuat ma nasida sian ontai dungi mardala pak mamuse jala mangihut tonibana ala songoni matibuna macai ngalido ninna ingananon salinai macai ngali ido sahudok nakaning buasa bui manahan si Musa 40 hari 40 borngin bisi HP macai ngali inganani napa dua hon didok dak kolang ngali daung alhai didok otik doninna oksigen disi otik hidup benagabe dang boinin na HP seandainya kita diizinkan ikut berwisata rohani ke Yerusalem kurang sehat pamatangta alai anggonak kok tudoluk sinayonin na ikon ipatakkas doha hipason ikon betul-betul do hipas pamatangna dang boi holan pamatang na hipas alai ikon hipas donang mentalna dang murah tahuton dang murah godoron tahu dia harus memiliki mental juang yang luar biasa baru pe dipaloas nak waktu sih buasa sotung mau nan non dang tahan ibana disi laos gabe manusai tapi akamanginang didok justru diinganan natibui diinganan nangalii diinganan nahurang oksigenima si Musa makatai pajupang dohok debata ninna baritai mangihutton pada narubii saliling nina 40 hari 40 borngini dang mangan jala dang minum si Musa alai manahan dang malay ibana dang mauas ibana alanya ala rabdo ibana dohot mual ni hangoluani karena dia bersama-sama dengan sumber kehidupan itu sendiri di bagasan hadirion ni si Musa nasongonima laos bui takas jupang hita dapat hita tahapor seai nanidok ni hata ni debata nama dok manusia hidup bukan hanya dari roti saja tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ngali alai las do pamatangna ngali inganani alai dang gabi ngali yanibana puasa ala dipalas daging dohot todina marhiti-hiti hatani debata marhiti-hiti na pajupang dohot debata asasada nama cerikot di kita donga saha porsiaon naing buanot tamulak anon sian permingguot ta cadarion sian parjupangat ta dohot debata gabetai dama di bagasan ngolutta rikot naik HP pajupak kita diinganan nasoding dohot debata rikot naik HP parjupangat ta dohot debata dao siar ragam ni nama nosak ngolutta dao siar ragam ni nama baik pojot pikirata dao siar ragam ni hagiot akka keinginan na adong di hasianganon kita lepaskan semuanya
lalu kita hanya bertemu dengan Tuhan dalam kerinduan, berdua-duaan dengan Tuhan. Record. Ido ben nagabididok di buku edetay di Kidung Jemaat 454. Tahu jima jota buka di hempotay. Apa tidak ngadong tabuan Kidung Jemaat 454. Mulubui organ 454. Ayat 1 saja. Deho majo satu ngaswara. Suku-sukuna manginang. Apa jupak kamu sadari odoh debata? Molotadok kita nuaing mengadop langgatan di debata. Jala molotaha persiai. Diganupar mingguota jongjong debata di langgatan kabadiona. Bui do ulaning tahilalan waing napa jupak kita doh debata? Kalau kita dorana bui mengalusi ini. Ganup kita mengalusi dia dupa ni debat. Alain apa dua hon neng tabereng mar kita turpuk jami tau nak kamang dohot tamu kenang. Ternyata gabi dapot kita masongonon. Halak naung pajupang dohot debata. Jala parjupangon na ima parjupangan namar situtu. Dohot debata, gabe didok. Dihorhon parjupangan namar situ tu dohot Tuhanido. Dihorhon parsaoran narosu dohot Tuhanido. Pergaulan yang intim dengan Tuhan akan membuat patubuhon pardopahan namar sinodang. Dung sidung si Musa pajupang makatai doh debata nakani didok tuat maibana sosian pamotoanna sosian pangatusionna ternyata didok nunga marsinodang sisik ni bugina nunga marsilak pardopahan nai asasahalin ai parjupangan na marsitutu dohot debata ima patubu hai baruon di bagacan hadiriota di ngolutta. Maka kita akan katakan
perjumpaan kita dengan Tuhan bukan perjumpaan tanpa makna. Perjumpaan dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Dada holan napa sudah tiki alai tung tutudo perjumpaan doho debata di korhonido. Hamu baun di bagasan hadirion ni akka napa jupangi. Perjumpaan kita dengan Tuhan akan mentransformasi hidup kita dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Perjumpaan doho debata marhiti-hiti hatana mangalehon sodang nai baru di ganup kita. Itu jujut kudok malumar minggu hita di son. Jangan terkejut, unang pola tarsonggot kita mula ano siang permingguan on pitor Jepang tadoragam nama korhon hamaolon di bagasan ngulut tadi duruan. Holan marku sor mobil tapi kita ngahirana dijukit hagiot ni daging ta. Holan laho mamutar mobil dope. Alai saya tadok, saya hudok. Molo halak nang pajupang doho debata. Tidak segampang itu dia naik darah. Ala nunga disodangi hatani debata. Nguduna. Dang murah. Nunga ditonui hatani debata ibana nakaning dina pajupang ibana doho Tuhani. Gabi. Dibuan sodang perjupangan naima nauli muse ati tung adong mabuan hahulumun di bagasan perjupangan. Bergaul intim dengan Tuhan marna punahon parsauran narosu doho debata mangalehon mentransformasi hadirion na adong di debata dohot di halak na pajupang dohot debatai sadiri manang di bagasan akapadohan na jujut tabigi dia kapartikian sinwaing dengan siapa kita bergaul maka kita akan semakin serupa dengan dia. Dengan siapa kita bergaul. Jika kita bergaul dengan orang yang berhikmat, Nina, akan ada kemungkinan kita kecipratan hikmatnya. Jika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, dimungkinkan kita juga akan kecipratan wanginya. Molo saya torus si tamar saur dohot perbeda dan tertutup kemungkinan kita juga kecipratan dengan karakter perbedaan. Maka Musa menunjukkan ketika dia intim bergaul dengan Tuhan, sodang hamuliaun ni Tuhanipe gabilohot di bagasan ibana. Maka saya tadok matuaka anak kota. Hati-hati memilih teman. Dan iteh tado akan mengenang hati-hati bergaul. Karena dengan siapa engkau bergaul tidak tertutup kemungkinan pribadimu yang dahulu baik, karaktermu yang dahulu baik akan berubah menjadi seperti dengan siapa engkau sedang bergaul. Buido ragam tapa jojor ya teh. Alai satu hal naneng dipatudu di bagasat turpukon persauran narosu sian si Musa dohot debata mangalehon nai baru na luar biasa sodang na patubulas ni roha nama buan tuhangoluan dada hola di bagacan hadirion ni si Musa alai dohot tua kana asing. Sahalina yang manginang didok
So pamotoan ni si Musa nunga marsillak buhina. Dada alana disiplin ibana mamake screencare daw. Ido te guarda te? Ido warna? Nay pakken ya ka parupuani nama bay marsillak pardopahan ya do te. Skincare do te? Ima. HP si Musa dang ipakai. Jalan dong do di hati kaira. Dang dong do pera. Edak kubo to rupani mulai tahu sedia dong skincare. Alai di dok di bagasa turpukon marsillak ma pardopahan ni si Musa. Dung tuat ibana siad dolok sinay na kaning inganan nangali na hurang oksigen sasadasa di sidang mangan o 40 hari o 40 borngin dang minum ibana alay tuat ibana pajupang dohon na torop boy marsillak buhina alanya ha ala hatani debata. Jadi mula dok kita iso terus murhing mabiara odang hatani debata no yang ditangihon. Alanya hatani debata mabain pardopahan ni jolma marsinodang. Molotadok kita nakaning nong pajupang doh debata dungi edet takidung jemaat nakaning madok orang yang sudah bertemu dengan Tuhan maka segala sesuatu yang membebani hidupnya hidup gabi segar bebas las rohana. Marsinodang pardopahan ni si Musa. Allah songgop hamuliau ni debata. Wibana. Songgop sodang nasian Tuhani. Wibana. Alai di hita dong asaha persehon laos takas ma didok di bagasa turpukon dukot di bereng natoropi siaron dohok lan akana asing dung di idana sida tuat si Musa jalanunga marsinodang pardopahan na didok gabi mabiyar mana sida gabi tahuton mana sida gabi sumurut mana sida gabi madao mana sida. Kenapa? Buasa songoni. Buang sama dao. HP marsinodang. Ala dirajai jogal ni rohado. Rohana. Pir. Parrohauna. Dan memang biasanya seperti itu Amang Inang. Kalau kita menyadari ada kesalahan di dalam diri kita, maka kita akan sedikit takut untuk menghadapi kebenaran. Itu umumnya. Muladong halak nasala, alai garang. Napa jago-jago namarai. Biasanya orang akan berani karena benar. Biasanya. Alai memang saya dong dona luar biasa. Tang pola tarsonggot kita tong disi. Saya dong dui. Gabi sumiding natoropi dang barani nasida jonok dohot si Musa. Ala sodang hamuliau nakaningani. Berita kebenaran dari sorga telah turun ke dunia. Sementara dunia masih menikmati kejahatan dan sandiwara dunia. Dungi dang barani benasida adup dohot kasih tongani gabi sumurut mah. Gabi sumurut mah. Adong dua di dok penafsir songonon. Sada memang sumurut nasida alani biarna. Alena padua hon. Memang ala dang diboto si Musa sadiri dang diboto na adong perubahan na kaning di pardopahan nai. Alani ido dukot diboto si Musa na songoni. Ternyata dia bukan lagi manusia biasa seperti yang lain,
tetapi dia sudah berdiri sebagai hamba Tuhan yang telah disinari oleh kemuliaan Tuhan yang jauh berbeda dari orang banyak. Didok ma dihukupi ibana ma pardopahan nai. Asabuha asabu ibana rap dohot natoropi. Ada penafsir mengatakan seperti ini. Molo tarajumi hita dau duminggan siana asing jauh lebih hebat dari orang lain. Tidak perlu kita menggembar-gemborkan kehebatan kita. Yang terbaik adalah turunkan dirimu. Molo memang akan auto do na dipikir roham nasing nai hape ho pamalohu maraduk pun nasida unang pola saya bertahak ko di hamalo omu nasumurungi. Dumenggam ma pajong jong dirim songon nao to songon nasida asabui hamurap sapar saur. Inna hera songon ido ni nadino nadiba ubay na dihukupi si Musa pardopahan na naung marsilaki. Karena apa? Karena sekali lagi dia sudah berbeda dari yang lain. Songoni do nabui jupak kita memang di pada narubiah kamang do tamo kenang. Ala debatana bedia do ibana hape kita jol manaung medebu di bagasan dosa nang mangulu di bagasan dosa na luar biasa gabe dangadong be partomuata parjupangata nabui takas aduk buhi dohot debata. Alani do molota bereng memang di pada narubi sai rodo debata madapoton bangsona dada aduk buhi nasida alai rodo ibana marhiti-hiti obun makatai do ibana dohot bangsoi marhiti-hiti api pajupang do ibana dohot bangsoi marhiti-hiti alugu asa dohonot tama kenapa si Musa bisa bertemu dengan Tuhan karena memang Musa telah dikhususkan Tuhan untuk tugas yang khusus. Jala songon hadirion ni si Musa ido kita nuaing. Songon ido kita. Dan apalai ko pakyota benuaing pakukubi di pardopahata asa pajupang dohot na asing. Justru gabi dapat kita mamarkiti epistel na kaninga kamang dohot tamo kenan. Justru ala naung diukap Tuhan Yesus pakukubi nunga ikon bolong siak kita ragam ni akan nama kukupi dirita. Dang be ikon hukubatta dirita nuaing ala niaha ala nunga dibolokon Tuhan Yesus pakukupi asa marhasurunga do akan naung hinokop ni Tuhan Yesus dohot bangsa Israel na parjului. Ait akan naung hinokop ni Tuhan Yesus dang ikon marhite parhite ya bebana pajupang dohot debata dang ikon marhite si Musa bebana pajupang dohot debata alai nunga boi be akan ang hinokop ni Kristusi pajupang langsung dohot debata sopola marguru tu partikian sopola diabati marhite-hite akainganan alai ganup masihol ibana ganup tiki boi bana ganup makatai marsaur dohot debata setiap saat. Asa honota nunga dosita nuaing di bagasan Yesus Kristus nunga dosita songon si Musa nabui rap hudul dohot debata rap makatahatai dohot debata. Molo alani Kristus di bagasan habadionna naung tartanom sudi hajahatota tartanum sudah dosata, tartanum sudah naroa na di bagasan kita, uju tartanum Tuhan Yesus. Jala di bagasan ibana, dibonom sudah nahurang di bagasan kita, gabi sahat tu kita kamuliaun ni Tuhan Yesus, gabi akan namar mulia kita nuaing, gabi akan namar sinodang nuaing pardopahata, nuaing neng dohonon ni turpukom matu kita. Jika hari ini kita masih memakai topeng, berarti kita membohongi Tuhan kita.
kita meniadakan dia. Tagabusi debata nau mangukap pakukubi. Molo saya terus tahu kubi aka tahu kubi pardo pahata. Adong kujaha dua arena salpu pardo kasongonon. Aku tidak mau memakai topeng hanya untuk dapat dekat dengan semua orang. Aku ingin mereka tahu, beginilah aku. Beginilah aku. Odo au nakaning pajupang doho debata, songonodo pardo pahaku, songonodo hadirioku, dang pola upayasi-yasi. Memang odo au. Di bagasan hadirioku na songonomma, marsinodang nian debata. Marhiti-hiti au tuna asing. Bahkan di dok halak Kalkuta maradopon Bunda Teresia. Di wajahmu kulihat Tuhan Yesus. Di wajahmu kulihat Tuhan Yesus. Buasa ala takas dibereng halak Kalkutai. Danga dong nebuni di bagasan hadirion ni Bunda Teresa. Manang si Paulus nakaning madok, danga dong nahutabuni hok kami. Danga dong nahuporso kami. Danga dong. Alay hamuma. Danga dong. Asanin dohonon ni Tuhan Yesus tuhitan wain. Dekot idaw ni portibion pardopahata songon aka anak ni debata pardopahan. Naong sinodangan ni hata ni debata. Asa hata ni tuhata naong tapar hajop. Diganup parmingguon, diganup partangyangan, diganup aka parpunguan na asing. Marhiti-hiti hata naong tapar hajopi. Naing manian marsinodang hamuliau ni debata di bagacak kita. Oh inilah hidup orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Asa marhiti idaun nihalak ma pardopahata. Songon namangida pardopahan ni Tuhan Yesus. Allah naung diparbadiai Tuhan hita marhiti-hiti hatana. Allah ni amanginang di kita saluhut na mulak mahitan no di bagasan sodang hamuliau nasian Tuhan. Di bagasan ni mahita mulak. Buasa ala ido ulota. Tabuk kamabuket deta 720. Laos omma bonot tamulak pangujungi di jami tahun 720. 720. Sinondang ngoluk pemini Yesusi manang di dia mea Lui oti Diur marsinondang Idol ingil Jesus Sinondang, manondang doa Martang yang maita. Puji kami guarmu nabadiai ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
naung roho mangalehon sodang hamuliaon tuganup kami marhiti-hiti katam. Ala naung di pasu-pasu hokko tu kami sodang hamuliaon sian banua gijang. Di igil homa siak kami. Asahu sodakok kami. Sodang hamuliaon nasiako manang nadopak dia pe kami mangalaka. Ala akka naung sinodangammu do kami. Moliate madi hatami. Ajari pargubui parbisuhi mahami. Anggiat bui huhanguluhok kami na pinangidom. Tuhan para siroha na sumurung. Hubuak kami masa luhut ruas ni huriam. Naung bongot di parjupangan dohot tomar hiti-hiti parmingguon sadarion. Saya homa Tuhan nama masu-masu. Ape honomu matunasida las ni roha. Songoko nama ngape hotca tusi Musa. Asa dada holan malua sian nasi noratan ni portibion kami. Alai laos gabi partoha kami di harajom. Asi maroham. Upasahat kami Tuhan nakayanakon nami namet-met. Ramotamu marhiti-hiti todim ibur magudang sohurang manangah. Akana marsikola marharing gason madiori parbinotoan. Asagabi aka anak napistar aka nabisuk dumubi siului podam nasida. Akayanakon nami naung makasikoli diaka parkarejuan hobartu aka pangatusion namia dinasida. Saya homa Tuhan na patuduhod dala cidalananna. Asa manang nadopak dia pinasida mangalaka. Jupang na jinalahan dapot na niluluanna. Songoni naung makasiholi pajongjong pardonga cari peyon. Sai patomu-tomu aka parjupanganna tusi rokap ni tordina. Hubuak kami Tuhan ganup keluarga tua dopamu. Ganup ripe. Asa totong saurdot mangalugahon solu parsaripionna. Pasu-pasu di nama diori ngulu si ganupari di bagasan lomoni roham. Asa jupangan parbue naramos nasida. Jaladenggan bentuk patu paun nasida akan arikot di bagasan nguluna. Apalalu mubi mai marmudu-muduhon keluarga, marmudu-muduhon yanakon. Na pinalumehom tu ganup keluarga. Laos pasu-pasu Tuhan nang akan tua-tua nami. Naung matua di umur. Ati tupa naung kale nang di pamatang. Alesia dinggan di basampos rohanami. Ganupari pai baruamu haporsiaon na asatung tugu. Asatung takas nang akan tua-tua nami Tuhan. Pangalapan puda na arga. Hatari parane barita nauli. Tuaka sudut nauposo. Alaya pala lumubi Tuhan hubuak kami di tangyang nami akar ruas ni huriam na tongon nuaing di bagasan parsahiton. Di bahu tangi kami na di pature di rumah sakit. Lehon bisuk, lehon hapistaran, diaka pangubati, aka dokter, paramedis. Jala pasu-pasu sudi fasilitas nadong di rumah sakit gabe dalammu. Mangalehon hahisaron, narok marubat tu rumah sakit. Asa saluhut di bagasan hahisaron mulak. Di bagasan lasniroha. Na di pature di jabu pe Tuhan saya homa na pamalupon. Nama masu-masu aka ubat nang aka sipanganon na pinangan na sida mamasu-masu aka keluarga na pature hotca. Asa marulup-ulup daging dohotor dini sabdok ruas ni huriam. Ala di palumehoko aka dinggan di basam. Tuhan nami para siroha na sumur. Hati tu ngadong Tuhan sian ruas ni huriam.
natongon mangadupi habot ni rohan wae. Le secara khusus mahubuak kami di tangiang nami. Dia manami keluarga ni manami naposom, manami situa hutauruk inang buru pasaribu. Ala nang marsirang nasida dohot na tua-tua, na hinaholongan ni roha nasida ditiki nasalpu. Apuli matuhan, roha ni keluarga. Lehot di nasida gugu makamonakon parukilon ala ni parsirangan ni pardagingon, dohot na tua-tua na hinaholongan ni roha nasida. Pasu-pasu nasida, totong margugu pasauton lomo ni roham. Nang songoni nang akar ruas ni huriam na asing na mangadupi ragam ni aka parukilon, aka pergumulan. Tung tuhoma Tuhan hupagong gopok kami. Lehon matodim todi parbadia margugui hon nasida, asa tung tarhamonakon nasida ragam ni parukil honna. Asa bolas nasida Tuhan di bagasan las ni roha, marulup-ulup mariaya marlujong laho madapot toko. Pasahaton sadok nasorat di bagacan nguluna, dungi las marohana muse, laho mangulahon akaulaonna di bagasal lomo ni roham. Martangia kami Tuhan nang dinaposom, dinanami inang padita beti buru manurung, dohot di amang si majutak, soni nang diburu nasida si sopi. Buido bocah pikiran nasida alani perpindahan. Na soapala ubuk dohot na pinikiran ni rohana. Alai huboto kami do Tuhan. Dauduming gadwa kasakap musian sakap nami. Jala molo martu pasanduhut nai. Naing takas sami di bagasan hasat yaun hauduhon tupatikmu laho pasauton lomo ni roham ai ido nagabi mual ni pasu-pasu dihami akan aposom alani pasu-pasu ma keluarga ni naposomon unang luas sumurut todi pakubasionna alai marhiti-hiti todim lamar gugu lamar gurasa nang pakubasyon na tuwa kaari naneng roh. Ala naung di pasahat to tuibana. Tohonan hapudjungan. Gabi sodang hamuliaon ni buhim. Tutong-atongan ni portibion. Tutong-atongan ni huria. Na pinalwasmu kobasanna. Pasu-pasu ma keluarga ni naposomi. Nang saluhut Tuhan nakapakubasyon na martupa nang dihuriam hakabipi padang bulanon. Dadahola di bagasan arion alay laos dohot matwa katik-kitiki na mangihut. Sehoma na mamasu-masu. Pasu-pasumu nang sudi akaparhaladum. Asabui totong margugu laho pasauton parsuruamu. Mauliate Tuhan. Sahat rodinuain. Saya didongani hodo kami. Sahar rodinuaing, saya di pasu-pasu hodo kami. Jala pos rohanami, sikopamu pasu-pasumi di udut ningulu nami tua kaari naneng roh. Asalam sonang sohare burebuak kami, alani dinggan di basam di kami. Moliate madiko. Molutung marlaut dosa kami Tuhan, kurasi kami syad dosa nami. Olan alani Kristus Yesus, asiroham, ului pangiduan nami. Amin.